Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Okay. Yes, before we start, I need the leader to lead your friend to pray. Please, Zaimun, would you please to lead for praying? Well, class, before we start learning this morning, let's pray together. Start praying. Finish. Okay, thank you, Zaimun. And students, before we continue, actually, how are you today this morning? Are you feeling okay? Okay, Yeah. ma'am. Okay, thank you. So what about the others? Do you feel okay today? I am okay with this. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, great, everyone. And who is absent today? May I know? Who is absent today? No one, yes. No one, ma'am. Okay, great. No one. Yes, no one's absent, yeah. Okay, so everyone, in this nice occasion, we are going to talk some topic, and also it is very useful for you all in your daily life. Yang akan kita pelajari hari ini adalah materi yang sangat bermanfaat sekali buat kalian, especially for helping someone, ya. Khususnya untuk membantu seseorang nih, gitu. Nah, before we continue to our lesson, I would like to invite you to this section, ya. Jadi kalian bisa menyiapkan handphone kalian atau membuka new tab di laptop kalian dan membuka menti.com. Yes, thanks. This is one participation. Yeah, so the expression that will be used to help someone, you will say, may I help you? Okay, good. What about the other? Yeah, what expression do you use to help someone in English? Okay, can I help you? That's good. Yeah, maybe yes, can I help you? Okay, so what about the other? Okay, so after here, we know that you have clear with this expression of helping someone. Ya, jadi dari ketiga jawaban yang sudah disampaikan ini menunjukkan bahwa kalian sudah banyak mengetahui ya ekspresi apa yang digunakan untuk membantu seseorang. Expression do you use? Ya, what expression do you use when you want to help someone? Ya, jadi apa nih ekspresi yang digunakan untuk membantu seseorang dalam bahasa Inggris tentunya? Can I help you? Okay, can I help you? Okay, yeah. Okay, I'd like to show you a video. Yeah. So I would like to ask you to watch the video here. Yeah, can you see the video, students? Okay. Okay, ma'am, I can see. Okay, let's start to listen the video, yeah? Hello, Scott. Good morning. Hi, good morning, Jessica. How are you today? I'm fine. How about you? I am good. By the way, have you finished the homework? Yes, already. What about you? I haven't finished it yet. I feel difficult for number 3. Oh, may I help you, Scott? Oh, thank you so much, Jessica. Don't mention it. Okay, everyone, have you seen the video? I'm so sorry, I think that the signal is
gonna be that, yeah. Okay, so one of you, have you already watched the video? Yes, ma'am. Yes. Have you seen it? Yes. Yes. Puspa, what do you see in the video, Puspa? I see. Excuse me, ma'am. Yep, Puspa. What do you see in the video? Okay, thank you, Puspa. And what about Destri? What do you see in the video, Destri? The video is about someone offering help. Yes, that's good. Um, and then I would like to ask Yeni. Yeni, what do you see in the video, Yeni? I see any someone to offering help me. Yes. Okay, good. And then, do you find a problem in the video, Yeni? Yes, my signal is not good, ma'am. Miss. Okay, yeah. Okay, thank you. And then what about Mehdi? Actually, do you find a problem in the conversation? Yes, ma'am. Yes, Mehdi? Yes. Okay, what is the problem faced in the conversation? Excuse me, ma'am. The expressions of when Scott asks Jessica to help his homework. Oh, yes, that's great, maybe. Yeah. So the problem faced in the video is Scott has a problem to do his homework. Okay. Okay, Damon, do you want to ask a question? I wash my hand. I wanna go restroom. Oh, yes. Yes, of course. Yes, please. Okay, so next, do you think that any solution of the problem? Maybe Septia, based on the problem faced in the dialogue, can you find a solution from the problem, Septia? Yes, ma'am. I'm sorry, I can Okay, what is that? Okay, I can see the video clearly, ma'am. Oh, Because yeah, okay. Yep. Okay, because of the signal, yeah. Okay, what about the others? Mehdi has already said there is a problem faced. And then, do you think that do you find a solution? Okay, maybe Puspa, do you find any solution, Puspa, from Scott's problem? Okay, Puspa, actually, I couldn't listen your voice. Yeah. And then what about Destri? Destri, do you think that there is a solution from Scott's problem? Yes, ma'am. I think Jessica wanna help about Scott's problem. Okay, good. So, in the conclusion that the video is an example of using a ring half expression ya. Jadi video tadi merupakan sebuah contoh dialog yang menggunakan ungkapan menawarkan bantuan secara lisan. Nah,
Pada kesempatan kali ini, in this nice occasion, actually we are not going to talk about oral listen, oral dialogue, but we are going to focus on written. Okay, I have already shared the PPT here. I will show you about our lesson target. Yeah. Can you see the presentation, students? Yes. Yeah, can you see yes. Okay, so I would like to show you our lesson target today. Actually, at the first, I have already show you the example of using expression of offering help in oral. Nah, so in this occasion, we are going to focus on written form. Ya, jadi kita akan belajar bagaimana cara menawarkan bantuan dalam bentuk tulisan seperti itu. Ya, okay. Before we continue, I would like to divide you into 3 groups. The first group is Ida, Yeni, and also Septia. And group 2, there will be Medi, Puspa, and also Destri. Group 3, Zaimun, Justina, Indah, and also Fatwa. Okay, so after this, we are going to work in a group. But let me to give you an explanation about expression of offering help. Ya, ini serasa kalian semua tahu ya apa itu ungkapan untuk menawarkan bantuan seperti itu. Nah, pastinya adalah ketika kalian menawarkan bantuan itu dalam bahasa Indonesia kalian sudah familiar sekali. But now we try to express in English. Okay, here, expression to offer help to someone. This is the point. Ya, you have to know after you learn about offering help. Jadi harus tahu nih kalau offering help itu untuk menawarkan bantuan kepada seseorang. Nah, the purpose is to offer assistance for someone who is doing something politely. Ya, jadi tentunya kita memberikan bantuan kepada seseorang ataupun orang lain itu tentunya dengan cara-cara yang baik seperti itu ya. Nah, di sini Miss tampilkan expression in written form. Jadi akan berbeda expression dalam bentuk tulisan dan juga ya. Seperti yang di dialog tadi, di video yang pertama Miss tampilkan, itu kita menggunakan spoken expression. Dan ketika pretest pun, kalian menampilkan, can I help you? Ya, example of written expression. Let me find out if it is true. And here I would be glad to help you making a phone call. So, after you see written expression and also spoken expression, do you find any differences? Ada yang berbeda tidak? Written dan juga spoken. Beda, Ma'am. Beda, Ma'am. Ya, tentunya berbeda ya. Tentunya sangat Yes, berbeda ma'am. sekali. There is a question mark in spoken. Yeah, that's good, Puspa. And also the others. Jadi kalau spoken expression itu dia identik dengan tanya seperti teks ya, yang di dalamnya menggunakan written expression dengan tujuan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain seperti itu. Nah, sampai di sini, do you have any questions, students? No, ma'am. Okay, no, clear ya. Responses of written. Nah, jadi tentunya respon yang diberikan pun akan berbeda, itu ya. Seperti tadi video contoh conversation offering help tadi, respon untuk menerimanya tadi kan ada thank you seperti itu ya. Nah, untuk responses of written, nah di sini kalau untuk menerima ini seperti ini. If you wouldn't mind, that will be nice. Yes, if you don't mind. Yes, I'd love to.
Ya, I love some. Seperti itu. Kemudian untuk menolaknya, thank you, but you don't need to worry. That's very kind. Unfortunately, I bla 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 bla. Bisa kalian tuliskan reasonnya seperti itu. Sedangkan spoken itu sangat simpel sekali. It is more simple, ya. You just say, okay, yes please, thank you. Nah, seperti itu. So, I think both of them, it has differences, ya. Oke. Sampai di sini kira-kira terkait perbedaan written dan spoken, do you understand, students? Atau ada yang ingin bertanyakan? Silakan. Okay, maybe Zaimun, would you please to mention one difference between response of written and also spoken? Ya, kira-kira menurut Zaimun bedanya apa ya? Seperti itu. In written, in spoken is very short, ma'am. Oh yeah, that's good. Yeah. So, yeah. Jadi kalian mesti paham ya terkait perbedaan ini. The spoken one is the simple one, like that. Ya. Jadi seperti yang di video tadi, contohnya dia merespon dengan kata-kata thank you, seperti itu. Itu just a simple one. But it will be different if you want to make in a written form. Yeah, of course it will be different. So, sampai di sini, do you have any question? Silakan dipertanyakan. Clear, ma'am. Oke. Oke, clear. Ya, untuk artinya kalian paham ya, Nak, ya, di sini. If you don't mind, ya, kalau kamu tidak keberatan, seperti itu. Kemudian, itu sangat bagus sekali, seperti itu ya. Kalau untuk yang written form, dia akan lebih halus, ya. It is intended to the formal form. Jadi ini lebih mirip seperti formal, seperti itu ya. Kemudian kalau responses itu dia cenderung kepada informal, gitu, karena jawabnya cukup singkat seperti itu. Okay, so we are going to continue to this section. Yeah, this is the example. This is an example of text that is use expression of offering help. Ya, di sini jadi kita akan fokus kepada teks yang berbentuk email. Di sini short functional text yang berbentuk email. Nah, di sini kalian do in a group. Jadi kalian bisa bergabung bersama grup kalian. Tadi Miss ulangi. Group 1 consists of Ida, Yeni, Rosa, Septia. Group 2 Medi, Puspa, and Destri. Group 3 Zaimun, Justina, Indah, and also Fatwa. Yeah, okay. From this email, you may discuss. I have already put this text also in your worksheet. Yeah, I have already shared your worksheet. Okay, here you will with your group, and then please discuss about this one. Based on the text, please social function, and then what are components of the text, like situation, greeting, content, and also closing. Yeah, I'm sorry everyone because I lost from this forum. May I continue? Yes, ma'am. Okay, I'm so Yes, sorry. please, ma'am. Yes, I know ma'am. exactly what is the problem. Yeah, it is about the signal, yeah. Okay, we will continue, ya. Jadi tadi sampai di kerja kelompok ya. Jadi from this text, have you already seen the text, students? Sudah terlihat jelas teksnya? Belum, ma'am. Hilang. Oh, belum. Oh, hilang ya, seperti itu. Okay, wait. Okay, what about now? Oke, sudah terbaca jelas belum, Nak? Sudah, ma'am. Okay, yeah, good. So now we
will do in a group. Kita akan kerja dalam kelompok ya, Nak ya. So based on text, ya, teks ini juga sudah Miss lampirkan di LKPD-nya ya. Jadi bisa kalian lihat. Dan di sini yang perlu kalian diskusikan adalah terkait social function-nya. Kira-kira apa sih social function pada teks tersebut? Kemudian, what are components of the text? Komponennya terdiri dari situation, greeting, content, and also closing. Nah, jadi dalam grup kalian bisa mendiskusikan dua hal tadi ya, Nak ya. Social function-nya, kemudian komponen-komponennya. Itu. Okay, I will give you time for 5 minutes. But before we continue for discussion, do you have any problem or any question about the assignment? Ma'am, can you give the example of the situation? Okay, yes. The situation is the same as the idea of this text. Yeah, the idea of this text. Is there any problem here? Like that. Yeah. Have you been clear, Puspa? Yes, ma'am. What's the difference about social function and situation? Okay, the situation here it is like a problem or a problem only, ya. Situasi yang ada di teks bacaan ini seperti itu. Untuk social function-nya itu sama dengan purpose, tujuannya kenapa sih si penulis ini menuliskan ini seperti itu, ya. Okay, ma'am. Okay. I got it. I got it. Thank you, ma'am. Thank you. You're welcome. Yeah. Okay, have you finished, students? Maybe from group 1, yeah? Ida and friends, what about social function of the text? I think the social function of that email is to give information. Okay, to give information. Okay. From Anna to Sani. Okay, from Anna to Sani. About dulu, Mom. Yeah, it's okay. About Sani problems. Salah ya, Mom ya? No, it's not wrong. It's good. Yeah, maybe you can add to be more clear, yeah? Okay, and then what about group 2, Media and friends? Would you please to add the answer of group 1? Okay, the social function based on the text is offering help. Yes, okay, help. To Sani that he has difficulties of understanding English. Oh yes, that's good. Thank you, Medi and friends. Okay, what about group 3? Do you want to give an additional? Ya, grup 3 ada yang bisa menambahkan kembali? Saya, ma'am. Kira-kira social function-nya apa nih? Saya, ma'am. Okay, please. To offer help giving online course. Yeah, that's good. The social function or the purpose of making this email is to, ya benar seperti yang disampaikan kelompok 1 untuk memberikan informasi, tentunya benar. Kemudian ditambahkan oleh kelompok 2 terkait dengan ini ya tadi ya, difficulties of understanding English, and then dilengkapi lagi kelompok 3 bahwa Anna will give a help to Sani, ya, to give an online course, ya, because of this situation, ya. Jadi ada situasi dibuat ataupun memicu Anna membuat email ini, begitu, ya. Okay, we come to the second point, ya. Tadi kita akan bahas tentang komponennya nih, komponen
the components of the text. Jadi tadi ada situationnya, seperti yang Miss sampaikan tadi, situationnya bisa jadi main idea sebetulnya, atau juga problem, ya, dari problem yang terjadi, kemudian itu memicu si Ana untuk membuat email, ya, kepada si Sani, seperti itu. Nah, kira-kira nih, adakah yang sudah bisa menemukan problemnya or situationnya dari teks ini? Yes, ma'am. Okay, good. Please, what is the situation? Anna have a difficulty Yes. in learning English, ma'am. Oh, That's Sunny. good. Sunny. Yeah, okay. Sunny have a Yes, difficulties. Sunny, yeah, okay. Yes, and then is there anyone to give an additional? Ya, dari grup yang lain ada yang bisa menambahkan. Tadi sudah disampaikan oleh Puspa bahwa Sunny mengalami kesulitan, ya, of understanding English. Okay, what about the others? Ada yang menambahkan? Oke, jadi situasinya nih kira-kira selain dari kurang memahami bahasa Inggris, ya, mengalami kesulitan itu, kira-kira apa lagi yang bisa diambil dari teks ini nih situasinya? Okay, is there anyone to give additional? Okay, maybe Destri, would you please to give an additional? Yes, ma'am. I think Anna want to give an online course during the pandemic. Yes, okay, good. So the situation of this text is because of pandemic, yeah, and then Sunny has online learning at school, and she got difficulties of understanding English like that. Okay, and then we come to the second component, greeting. Nah, this is the easy one, students. Would you please tell me what is greeting that is used in the text? Jadi apa nih kira-kira greeting yang digunakan di teks ini? Hello, ma'am. Asking condition, ma'am. Oh yeah, good. Yeah, thank you. Hello. Yeah, and asking about the condition also di sini. Nah, you have to think of this part, ya. Jadi kalian ketika ingin membuat sebuah email itu perlu kalian tuliskan ini. Kita harus menyapa menyapa dengan menanyakan asking condition seperti tadi yang sudah disampaikan oleh media, atau kita juga bisa menyapa dengan hi, hello, seperti itu, ya. Kemudian for the next part is about the content, ya. Di sini kontennya, ya. Maybe from group 3, Indah, would you please tell us the content of this email? Nah, jadi kontennya apa nih? Kontennya. Okay, Indah, are you there? Yes, ma'am. Kontennya got the information from her mother. Yeah, good. Okay. And then? And then because he have difficulties of understanding English, so online course during the pandemic, ma'am. Okay, good. Yeah. So this is one of the content, yeah.
Oke, jadi isinya di sini tentunya seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, seperti situasi ya tadi itu memang merupakan bagian dari konten tadi. Jadi begini nak, ketika kalian ingin membuat sebuah teks, khususnya dalam bentuk email, the first you have to think about the main idea-nya. Jadi situasinya itu apa sih, begitu ya. Kemudian dari situ kita akan bisa mengolah isi dari si teksnya tadi, gitu akan diapakan seperti itu ya. Seperti ini tadi main idea atau situasinya adalah ada seseorang yang memiliki masalah nih dalam mengalami pemahaman bahasa Inggris gitu, dan kebetulan ini merupakan sepupunya dari si penulis ya kan. Nah dari situ, dari situasi atau main idea itu kita akan kembangkan untuk membuat, nah di sini poinnya menawarkan bantuan itu tadi ya, karena kita akan belajar tentang bagaimana sih menawarkan bantuan dalam bentuk tulisan seperti ini begitu ya. Jadi setelah tahu nih problem atau main situation-nya atau main idea-nya, kita akan buat itu kode tersebut atau situasi tersebut untuk memberikan bantuan kepada orang lain seperti itu ya nak ya. Oke, jadi the point-nya adalah di sini isinya, kontennya adalah terkait to offer help to someone. Nah, dalam konteks ini adalah kepada sepupunya, begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada closing di sini. Ya, anyone know about the closing use in this text? Kira-kira closingnya apa nih? Ada kata-kata apa closingnya? Cannot wait to see you. Paling bawah, Mem. Ya, betul sekali. Can't wait to see you in a course. Ya, betul sekali, Nak. Jadi, di sini sebetulnya bisa kalian tambahkan ya, dengan with lovely atau big hug seperti itu. Banyak sekali closing statement yang bisa kalian gunakan. Jadi kita akan ada sesi untuk bagaimana kalian untuk bisa mengeksplor lebih lanjut lagi terkait dengan jenis-jenis email seperti itu. Nah, jadi di sini sudah lengkap ya, Nak, ya. Dalam sebuah email yang perlu kalian ketahui adalah kita harus membuat sebuah greeting di sini. Kemudian dalam konten ini, cara mengembangkan kontennya adalah kita berangkat dari situasi yang ditentukan. Kemudian situasi tersebut bisa jadi berupa sebuah masalah, ya, masalah yang dihadapi orang lain ataupun kerabat kalian atau teman kalian sendiri. Itu. Kemudian dari masalah tersebut kalian nanti bisa memasukkan ungkapan menawarkan bantuannya di sini. Nah, di sini siapa yang tahu? Anyone know what is sentence that is showing offering help? Nah, jadi di sini apa nih kira-kira sentence yang menunjukkan bantuan? Menawarkan bantuan, maksudnya seperti itu. Ya, ada yang bisa menemukan? I will be glad to give you an online course. Yes, yeah, that's right. Yeah. So the expression here ya atau sentence ya, sentence yang digunakan to express offering help di sini adalah I will be glad to give you. Nah, di sini adalah poinnya ketika kalian ingin membuat teks email yang berisi menawarkan sebuah bantuan kepada orang lain, begitu ya. Oke, jadi sudah include di sini offering help-nya, kemudian ditutup dengan closing statement. Ya, closing statement-nya bisa berupa ini atau with lovely atau yang lainnya. Oke, sampai di sini terkait dengan komponen yang ada dalam teks email ini. Do you have any questions, students? Ada yang ingin ditanyakan tidak, Nak? No, ma'am. Sebelum kita berlanjut. Okay, no. Thank you. Yeah, so we can continue ya, Nak ya.
Oke, nah di sini do you find any modal verb di teks ini? Kalian menemukan modal verb tidak? Do you know what is modal verb? Ada yang sudah tahu? Ya, ada yang. Oke, will. That's good. Kemudian apa lagi, nak? What else? Would. That's good. Yeah. Okay. So you Can, ma'am. Okay, very good, students. So I think that you have been familiar about modal verb ya. Oke, karena sudah pernah dipelajari ya di level kelas sebelumnya. So you are right that modal verb itu bisa will, kemudian bisa would, kemudian bisa can, ya. Oke, again. Do you find any simple present tense di sini? Ya, simple present tense sudah pernah dipelajari ya di kelas 10 dengan materi deskriptif. Okay, do you still remember simple present? Can you find it in this text? Bisa ditemukan tidak di teks ini? Ayo, mana yang merupakan simple present tense? Are, ma'am. Ya, oke. What else? Apalagi nih yang merupakan simple present tense di sini? I think that you have been familiar. Yeah, good. I do hope. Okay. What else? Ada lagi yang ingin menambahkan? You get more, Miss. You get more. Okay, that's good. Nah, okay. Why do you say that it is simple present tense? Kenapa coba yang I do hope dibilang simple present tense? Pakai verb 1, ma'am. Okay, that's right. Okay, kemudian tadi ada yang Zaimun ya sepertinya mengatakan bahwa tadi itu present tense. Coba kenapa? Why do you say that using are it is simple present tense? Ya. Kenapa nih? Penggunaan are merupakan bentuk to be-nya ya, nak ya. Oke. Ya, that's right. Jadi, mengingat kembali materi di kelas 10 terkait simple present tense ya. Jadi ada dua ya, ada yang verbal, ada yang nominal. Oke, selanjutnya di sini, this is just for reminder ya. Ini hanya reminder saja terkait simple present tense. Jadi, simple present tense itu digunakan untuk apa? Untuk menyatakan apa sih simple present tense itu? Fakta. Oke, good. Oke, fakta. Kemudian apa lagi nih selain fakta? Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan. Ya, berulang-ulang ya. Atau habit seperti itu. That's right, students. Nah, seperti ini tadi di sini Miss tampilkan sebuah gambar ya dari website ini. Di sini menyatakan bahwa formulanya seperti ini. Ya, contohnya adalah Romi loves to eat burgers. Tadi kalian sudah menyebutkan bahwa simple present tense itu menggunakan verb one, Miss. Katanya tahu ya di sini verb one yang digunakan di kalimat ini apa, nak? Can you find? Ya, di kalimat ini verb one-nya apa? Love, ma'am. Love. Ya, love ada dua ya di sini. Ya, good, love. Ada yang tahu kenapa di sini diberi S? Karena subjeknya Supaya tidak dingin seperti itu. Oke, karena subjeknya. Iya, karena subjeknya Romi. Romi itu tunggal atau jamak? Tunggal, ma'am. Ya. So, subjek tunggal kecuali I itu kata kerjanya dalam present tense itu menggunakan S seperti ini ya. Oke, kemudian di dalam bentuk negatifnya gunakan does not seperti itu. Remember, not ini ciri-ciri kalimat negatif. Kemudian untuk kalimat tanyanya kita pindah saja to be-nya ini ya, does kata bantunya ke depan seperti itu. Ya, oke. Do you have any question dari yang bentuk verbal ini? Simple present tense bentuk verbal ada yang mau ditanyakan? No ya, jelas ya, karena ini sudah pernah dipelajari di kelas 10. Oke, next.
Nah, di sini seperti dijelaskan oleh Zaimun tadi ya, kenapa menggunakan are itu merupakan simple present tense karena ini adalah bentuk to be-nya. Seperti itu. Contoh yang bisa kalian lihat di sini adalah you are lucky. Ya, kalau di teks tadi adalah how are you. Nah, seperti itu ya. Sepertinya ini sudah bisa dipahami ya oleh kalian semua terkait verbal dan nominal, karena ini hanya mengulang materi di kelas 10 begitu ya. Kemudian ini Miss tambahkan sedikit referensi for reminding. Nah, ini seperti yang tadi sudah kita bahas. Kalau subjeknya singular itu dia menggunakan S di kata kerjanya. Kemudian kalau plural itu tidak perlu. Seperti itu ya nak. Nah, terkait simple present tense nih, Miss rasa tidak ada kesulitan ya. Atau jika memang masih ada kesulitan, if you feel difficult to understand simple present or to make simple present tense, please ask me. Akan ditanyakan jika memang ada pertanyaan kembali terkait simple present tense. Okay? Or do you feel clear? Sudah merasa jelas sekali ya? Clear, ma'am. Oke, clear ya, alhamdulillah. Ya, jika memang sudah clear, kita akan lanjut kepada tadi sudah kita temukan terkait model verb ya nak ya. Nah, ini juga sudah kita pelajari sebetulnya ya. Ini hanya Miss tampilkan saja kembali materinya seperti reminder. Oke, di sini terkait dengan model verb. Ya, model verb itu untuk apa sih yang kalian ketahui sampai dengan kelas 12 saat ini model verb itu mana? Okay, do you know what is model verb for? Yeah, Etia maybe? Model verb itu untuk apa sih? Ada yang tahu? Kata kerja. Ya, model verb. Untuk apa nak? Ya, bisa diulang? Untuk menyatakan kemampuan ya, ma'am. Ability. Oh iya, betul. Ya, that's good. Ke slide berikutnya di sini. Nah, di sini nih. Ini adalah contoh-contoh model verb. Ya, once again, this is for reminder. Jadi ini sebagai pengingat saja. Karena di kelas 12, you have to be familiar with this model verb. Ya, ada can, could, must, have to, should, will, shall. Nah, ini kemudian ini bentuk negatifnya itu. Jadi those are the kinds of auxiliary model verbs ya. Oke, sampai di. Do you have any question? Ada pertanyaan tidak nak? Oke, cukup. Oke, no. Do you think that it can be used in expression of offering help? Kan bisa tidak dimasukkan dalam expression of offering help? Oke, bisa. Iya, good. Mei, bisa tidak Mei? Bisa. Ya. Bagaimana dengan Mas? Kalau Mas kira-kira bisa nggak kita gunakan dalam expression of offering help? Tidak, ma'am, tidak cocok. Kalau Mas, bisa tidak? Tidak bisa, ma'am. Tidak cocok ya. Ya, ada yang masih mengalami kebingungan atau sudah jelas menyenak? Lumayan jelas, ma'am. Oke, sudah jelas ya. Oke, lumayan jelas ya. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut kepada next activity ya. Ini sudah terlampir activity-nya di PD kalian ya. Oke, jadi Miss akan berikan illustration di sini. Kalian bisa bergabung dengan grupnya, mendiskusikan hal ini. Read the illustration dan answer the question in the following table. Nah, jadi di sini ada situasi nih nak. Ada situasi di mana Anita is a student of college. She cannot come home for 1 year because of pandemic. This morning, she heard that her mother is getting sick. She needs someone's help to take care of her mother because there is only her younger sister at home. Nah, sudah jelas terkait ilustrasinya.
kira-kira apa sih situasi yang di dalam situ atau main problemnya di situ apa. Okay, have you got it about this illustration? Got it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ya. Oke, jadi nanti kalian bisa do in a group, kalian bisa bekerja dengan grup kalian. Kemudian di sini kalian bisa melengkapi tabelnya di sini, decide main ID of the email. Nah, jadi kira-kira nanti situasinya apa di sini, ya? Mungkin hampir sama dengan ilustrasinya, mungkin agak lebih dipersingkat lagi di sini. Kemudian decide written expression of offering help will be used. Jadi kira-kira nanti kalian mau buat apa? Seperti yang Miss tampilkan di materi yang sebelumnya, jenis-jenis written expression of offering help itu apa saja. Nah, di sini kalian bisa putuskan, kalian free bisa memilih apapun ekspresinya disesuaikan dengan konteks ilustrasi yang sudah disediakan. Kemudian di sini kalian bisa membuat greetingnya. Di sini greetingnya apa saja, kemudian kontennya seperti apa, kemudian closingnya seperti apa, seperti itu. Oke, terkait dengan tugasnya, do you have any question? Kira-kira bagaimana nih dengan tugas kelompoknya? Apakah bisa dikerjakan atau ada kendala yang dihadapi? Or you have been clear with this instruction? Jelas, ma'am. Oke, sangat oke, alhamdulillah ya. So jelas sekali untuk ininya tugasnya di sini ya. Oke, I will give you time. Jadi di sini kalian hanya menuliskan poin-poinnya saja yang akan kalian tulis. Jadi belum membuat teks ya. Di sini belum membuat teks, tapi kalian hanya menuliskan poin-poin apa saja sih seperti outline ya. Ini hampir mirip seperti outline. Dengan membuat seperti ini, dengan berarti ini nanti akan mempermudah kalian untuk menuliskannya dalam sebuah teks email. Okay, maybe from group 2, Median friends, can you show your answer about an idea of the email? Yeah, group 2, maybe Puspa and also Destri. Would you please to give your answer here for number 1? Dan idenya apa nih kira-kira dari teks ini, dari ilustrasi ini? Okay. Are you ready, group 2? Maybe Anita is a student of college, ma'am. Okay, so any else? Ada lagi yang bisa menambahkan terkait dengan idenya? Anita cannot come home, ma'am, because of pandemic. Yeah, that's good. Group 2, yeah. So the point is, Anita cannot come home because of pandemic. Students, you may continue at home for this assignment. So I think enough for our meeting today. So in the conclusion, ya, jadi kesimpulannya adalah if you want to make an email, please you have to decide an idea with expression, and also please arrange the email components, greeting, content, and also closing. Okay, so thank you very much, students, for your nice attention. I hope it can be useful for you. And see you in this next meeting. And our agenda for next meeting is we are going to discuss about this activity. Okay, do you have any question? Okay, if there's no question, enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, you're welcome.